हेले हाय कर देबो कि किछ कहबो नै के अरे केते हाय करबो रे नै कहै ना आ जण खाइ देबो ना कोन देखो को जगह रे अछि। हे गाइस कम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जाइथिले ड्यूटी को घंटे भीतर सरी गला सब आ मु पड़ा आसली घर को आ सका तो गाधे नथली तो जाइथिले गाधेवा पय देखो साबुन सेपटे जाइथिले एटा हमर जाकरी सेपटे गोटे सान नदी अच्छी आजिकली आम गाँव बंध थिला सेटा पानी सुखी जाए पानी ना तो से असुविधा पाए एते दूर जाऊँ गाधेवा तो गाधे पड़ा आसली पाखापाखि गोटे 500 मीटर हम से जगहटा से जाऊँ गाधेवा देख पहुँची गली गाँव को आटा आम वॉलीबॉल ग्राउंड जहाँ को खेलवार इच्छा अच्छी तो नाइट रे आसी पार खाली नाइट का खेल पड़े किसी खेला हेन एबे मु जाऊँची पिता महल कहीं गाइस आजिकली चकोबार किए जानी तो सी ज्वर हो जाऊँगी गोटे 4-5 दिन है ठीक है आज कहला से ज्वर तो धरी तो खाली राग जिन खावा इच्छा लगे कि ना तो से कहला चाउमिन खावाई से जाऊँगी चाउमिन पिता महल को आउ सेटू नहीं कि देवार अच्छी तो जीवा पिता महल चाउमिन एटा हम गाँव रोड दिशारीगुड़ा आगरे ये माने गछ जाक रही जाता पूरा क्लीन हो गला ये कौन कर जाने ओ पहुँची गली दुकान को गोटे विषय कथा पके दो दादा जरे बांध दिया हाँ पके दिया फाइनाली चाउमिन मिल गला तो ये भितर अच्छी मना चाउमिन चकोबार से चिकेन खाइब ना आडू बाबा चिकेन चाउमिन तो घरे जाई जीवी गाँव को पहुँची गला मो सेंटर पहुँची गली घरे आबे जाऊँ सिंहकोट कहीं गाय से गत ब्लॉग रे देखी थे आप आसते से चूड़ी जाग तो बदले आम शाढ़ी दी जाऊ गोटे सिस्टम आम एरिया चली तो जाऊँ 2 जन अरे कौन पीयूष कौन हाय करे तो जल्दी पड़े जाऊँ हाय कर देबो कि किछ कहबो नै के अरे केते हाय करबो रे हेला फाइनली गाइस हमें बाहर पड़लो गाँव रो देखो देखे दे टिके तो साड़ी देवा को जाऊँ केते जण रे 8 जण आता माने 8 जण पे 8टा बाहर तो गलत तो जल्दी जीवा तो पहुंची गलो घर को सिस्टर नंबर पिस्ता था सते जे जण खाई देबो ना कोन ये चिकन खाइबो ना सिस्टर आजकल ज्वर हो जाए अच्छी चिकन दे बाबू राम राम
देखो गाइस केंति खाउछंदी देखो गाइस साड़ी जागा कारा देखा टेके साड़ी जागा तो एबे देखिबा हांगो खाइबाटा एटा खाइ दे वाटिके लड़कर आए केंते जिबा भले छि त होय टिके दे भल गला तो एथर देखियो वीडियो जाक रील्स देखो केंति सुखी जाई लुणी अंडा धोई खाई दे एबे जाउचु श्रुति माने सान झिया गोटे अच्छे मोर साड़ी ता पाखे जाउछु तेला से नहीं हुआ हाँ बेड लाइक गाइस श्रुति रो मां तो हम रिटर्न नहीं जाउछु आ थर घर को मामू चकी पारे बुनाई के और मानी मा तो एबे आतंक पाए सारी कोडे काट रहा मैंने मजा नहीं किया है मामू नहीं यार गाइस आज होची सावित्री अमावास्या तो अबे एटा मु पिंधे भी पुणी ताको देखो यार पूजा सरलाणी हला परा तो गाइस चूड़ी पिंधे देले तापरे सिंदूर एबे मारबो मुंडिया मते God bless you. देखो मु बाहर परदेश काम को फाइनली गाइस मु अच्छे बे ऑफिस रे तो घर तो पड़ा आसले प्लस ड्यूटी सब सरी गला आ ऑफिस रे अच्छे एबे जस्ट आसले तो आज मु ऑफिस देखे भी एंते अच्छे तो सेडा मोर बेन सेठी मोर पार्सल जाक रहइबो अच्छे ऑफिस गाइस मु आगरे एड़ा धर के जाउथिले देखो केंती अच्छे चिरी जाइछि हेले भी काम दउथिला मते एड़ा मोर दोस्त सांग थिला एबे एटा फेंगे देवा कथा आ एबे काम दउछि एटा हम ओडिसा नवीन ओडिसा 5T आ सहित एबे काम चले दउछि गाइस आज गोटे कथा कहबार अछि देखो एड़ा होछि पार्सल
ଜଣକ ପାଇଁ ମାନେ ଚକୋବାର ବୋଲି କିଏ ଯେ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖୁଥିବ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ। 9 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ତାର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କହିବି ନାହିଁ, ତ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ଦେବା ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବକ୍ସରେ ପୁରେଇକି ଦେବି। ତ ସେଦିନ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ଆଜି ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବି ଜାଣିନି। ଏବେ ପଇସା କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଅଫିସରେ ରଖିକି ପଳେଇବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଅଫିସରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିବି ଦେଖିବା ପଇସା କେତେ ଅଛି। ଆଜି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦେଖ ଏତିକି ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଦୋକାନକୁ, ମାନେ ଦେଖ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କହିବେ କଫି ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଏଟାକୁ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ସେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ସେଲ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ସାନଟା ଥିବ। ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭିତରେ ରହିବ, ଏଇଟା ତା ଉପରେ, ଏଇଟା ଭିତରେ ଏକା ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରାହେବ। ତ ଏମିତି କରିଛି ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ, ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଟା ପାଇଁ ଏମିତି କରି ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ସରାଇ ଦେବା। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ। ଦେଖ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ। ତ ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି ତାର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି 9 ତାରିଖ, ମାନେ ରବିବାର ଦିନ। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଅଛି ସେଦିନ। ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଦେବା ରବିବାର ଦିନ। ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଲି ତ ଜାଣିଥିବେ, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା କିଏ ଗେସ୍ କରିପାରିବ ତ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବ ହେଲା। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ପାର୍ସଲ ଭିତରେ। ତ କାଲି ତ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କହୁନି। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଅଫିସରେ ରଖିଦେବି। ରବିବାର ଦିନ ନେବି, ରବିବାର ନହେଲେ ଶନିବାର। ମୋଟା ଶନିବାର ନେଲେ ଭୂତିବ ବୋଧେ, ନାଇଁ ରବିବାର ନେବି। ଯିବା ଘରକୁ, ଏଇଟା ତ ଅଫିସରେ ରଖିଦେବି। ତ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଘରେ, ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ମାର୍ଲିପଡ଼ା ବ୍ରିଜ। ତ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାହା ପାଇଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ପଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା, ନହେଲେ ପିଛା ମୋର ସେପଟୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ପଳା ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ବ୍ରିଜରେ କ'ଣ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଦେଖ କେମିତି ଚା ପାଣି ପରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯିବା, ସେପଟେ ଗାଁ ଅଛି ମାର୍ଲିପଡ଼ା। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ସିଂପଟରେ। ତ ଘରେ ଗଲି, ଗାଧେଇ ଖାଇକି ପଡ଼ା ଆସିଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଗାଧେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ବାବା ସହିତ। ଦେଖ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବନେଇଥିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ୱାଟରଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସିଂପୁଟ। ତ ଏଇଟା ସେ ଜାଗା, ତାର ଲୋକେସନ୍ ଏମିତି ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ ତ ନାହିଁ, ତାର ଜାଗା ଦେଖ। ସେ ଉପରେ ଯାଇ ଗାଧେଇଥିଲ ସେଠି। ତ ଆଜି ଆଉ ଉପରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେଠି ଗାଧେଇ ଦେବୁ। ତ ଗାଧେଇବାଟା ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରଣା। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ଗାଁର ତ ପଡ଼ା ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଗାଇସ୍ ସେତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସେ ସରପ୍ରାଇଜରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି କିଏ କହିପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ପଠେଇବି, ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେବ।
तो कमेंट करो जार आंसर ठीक होछि चॉकलेट पाइबो तो बाय गुड नाइट पुनी देखाबा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय गुड नाइट।